Hello guys, what's up? This is Eman sa Easy All Garage mga boss. Ni-join dito og car show. Kaya nakaroon ko dugay na ikuha ka apel og car show. I-try daw nato og apel if kaya pa ba. So pero gadaduha ko kay daghan na jud kayong mga shop karon nga maayo sad mo pahimutang og sakyanan. And then mo to naka-decide mi sa ako ang team nga mo display. And then karon ako ipakita ninyo mga boss ang gikan sa pag-build sa engine, pagbutang sa auto ug balik, and then hangtod sa pag-display. And check this out. Ato lang taon mga boss. Crash out by these bitches. Elliot Rodgers, niggas crash out by these bitches. Crash out by these bitches, oh. And them niggas, crash out by no bitches. Ay, Elliot Rodgers, niggas crash out by these bitches. I ain't met a bitch I put before my riches. Click, 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 you with the switch, we call them glitches. Ay, my chopper whack and beat that boy down like he stitches. Back door, or the front door, bitch, we kick on in. So mao to mga boss, nakadaog gid ta. Nakuha na to ang pinakataas nga award sa tanang kategory, which is the best of show or best of show overall champion. So it means that nag-champion ta. Nakuha na to ang pinakataas nga kategory sa award. And thank you so much sa nag-organize for the successful event. Miskan pa og ulan, pero na-manage na gid nila ang pag-display, pagpadagan sa pagpa-display sa mga sakyanan o sa mga motor. And guys, maura to, and see you sa next video.